Om Swastiastu. Inggih para idadane krama iriki ring Banjar Bandung sane wangyang prande pamucuk para pinandita jero mangku sane sampun kasucian sane taler tresna sih prande. Para manggala-manggala diki para juru sami bendesa klian dinas adat menika sane wangyang pranda. Nah wentene pranda mangkin membawa siriki sajroning karya agung sane pacang kelaksanayang gumanten nyane pengabden masyarakat iriki kenten. Lintang ring yajamana duwene sane ngentan nang pranda ngrawuh ring pranda kenten. Tur maning pranda sumanggup kenten. Sakewanten nampurayang ring jadwal dike ring manis galungan laris niki kru Bali TV nenten Meresidayang duanen sampun wenten pemargi kenten. Laris mundur rahina manggihing laris cuaca sakadi mangkin kenten. Peranda saking dibi ampun sarang prajuru ampun mempekayun sakewanten peranda nyalit ning Bali TV kenten. Nggih sampun rawuh prajuru pacangin kinang perubahan malih sakewanten perane nyalit kenten ring kru Bali TV nak sampun terjadwal nika kenten. Nah indik punika ampurayang nggih. Nah paindekan bebawas prana rahina sane mangkin mejanten pisan raket paikat nyane ring sajroning idadane riki nyangre karya agung ring pura iriki kenten. Nika sakewanten pah prana bebawas niki dados ketiga kenten. Asiki punika indek nak ngudiang raga makarya kekene megrudugan. Artine nak ngudiang raga mayadnya ke siki. Sub-subne mangken yen sing keto kengken kenten. Yen suba nglaksanayang kengken kenten nika. Ampun ngenten sane nomor kalih raris sapunapi nyane pemargine ngudiang adi misi matur piune ngudiang adi misi mepepada kenten. Nah nika sami nika sane bawa semprando malih bos-bos kenten nggih. Nah mangken niki yen ilmiah niki muaste latar belakang kenten. Napi mawe nang prando maos latar belakang riyin. Santukan pungkur puniki belakang puniki umat Hindu boleh sorotan kenten. Sapunapi sorotane? Sorotane umat Hindu miskin krana mayadnya kenten. Apa karena anak tiwas kenten prana kasar prana bahasa Indonesia miskin umat Hindu niki miskin karena ten pegat-pegat mayatnya man ngalih gawe anggo mayatnya dogen kenten. Nah nika rares sesampune wenten wacana sesapunika ring babaos ring pengambiaran terutama ring media massa niki baik ring majalah sane wacian prana maupun ring koran ampun riyen niki ampun kirang langkung kaliwarsa sane lintang kenten. Wenten raris pidabdab saking napi wastana parawikan-parawikane. Wenten usul-usul ndaknya yadnya itu disederhanakan gitu. Kesiki disederhanakan. Bahkan sane ekstrim, sane keras niki hilangnya yadnya di Bali kenten. Niki hilangnya yadnya di Bali karena ngayana masyarakat Bali miskin. Nike. Nah mangken niki jawab dumun kenten niki latar belakang pranda membawa swastana kenten. Nah yening mangken napi kranane raga mayadnya. Niki nak sastra maos nggih. Nika mungguh ring Rigweda mungguh kenten. Yadnya niki nak mula bekal raga hidup dari manusia kenten. Sampun aja iraga dados manusia, ida Sang Hyang Widi taler mayadnya ngardi jagat niki kenten. Ratu Pranda dijo nika wacian ke ratu panggih ke ratu wenten ring Purana munggah ring Begawadita taler munggah kenten. Drika kebaos wit gumi niki gumi Bali niki rauh ke daging nyane nika pengawet saking payogan ida Sang Hyang Pasupati. Ida Betara niki Sang Hyang Pasupati yen pecak riyen sedurung wenten kehidupan ring gumi niki gumi nerawang ruwung suwung kenten. Panas ngentak kenten memitan ada kehidupan napi malih manusia tumbuh-tumbuh mantan ten sarwa prani ten niki mawene ida raris mapekayun ida Sang Hyang Pasupati
sampun jantan na ida meraga suci, meraga wikan, melarapan nanti yoga nih do kenten mau yoga itu. Mau yoga nih patat dalam sekali beriannya mengorbankan diri kenten. Mau yoga raris ida, metu raris wenten entek kan. Ini pertama napi wenten lumut, nika dumun wenten. Lumut nika saraniki wenten di tembok-tembok niki campuran antara tanah, air dan udara. Wenten lumut raris nika kenten. Dua wenten lumut, wawu wenten sarwa padang. Termasuk ambang niki kenten wenten. Wes kenten wawu raris wenten taru-taru sana tiosan. Wenten taru woh-wohan, wenten sarwa bunga, wenten entek-entek sana tios sarwa meletek nika sarwa mentek nika. Wenten niki sana ka pertama karya anak kenida. Mawene iraga dados manusia niki duk. Napi astane asase sana lintang wenten upacara napi astane nika tumpak udoh. Nah nika tumpak udoh iraga ngetok napi astane punyan kayu ten kau kaki nika ampun ieu. Kaki-kaki dadong jumah nak kengken gelam ngad ngad pangad yang alma buah misalnya lemang galung kan enten mau kaki raga ken punyan kayu karena ragana ada paling malu wasan nika napi wasan ada tumbuh-tumbuhan napi suweco ida sang yang betara indra ida dewani hujan sabah sekali wawu sehingga sarwa tumbuhan ropos alab ane patut mau bunga ane patut mau buah kenten ane patut mau buah don maupun don medon alab hijau gumi kenten nika mau pakayun malih hida sayang pasupati beh yen kene unduk sengengal gumi bak kenten hida apa dik jani gahe nika malih hida mau yoga raris hida makaryo merana nika nak pekaryaan hida nika merana nika master merana napi upamine ulat ngamah don, enten ulat ngamah woh-woh, enten ulat ngamah bunga nika karyana kini dah pangten yang ngalang bak bumi kenten. Dia sering nika taler ida ngarianang sarwa satu. Wenten mangken anapi astana buron. Buron nika bila ada bangkong pangamah dadag. Enten ada sampi pangamah padang, miwasane tios ada kambing amah padang amah napi astana don-don kenten nika. Ika kenten kayon ida sakewantan ida termi yang bede asana yang bahasa sekali mangkene telat mikir. Yang sampai kan memana masih kal mana godel do. Yang napi adane BBM mana ngeri siapa mana pitek bangkongnya mana kucet gitu nika lali ida bien adi bak misikal nene bumi kenten berpikir ida pikir kali pikir lewat yoga ida rare sida mau pakayon wenten mas pakayunan do makaryo manusia kan. Moyogo itu makaryo manusia. Manusia sane karyaan kini do tetelu. Manusia bagus muania, manusia jege kan loh dan manusia bancih kan. Bancihnya menek dika nika. Nah nika nggih wenten nika munggah nika bancih nika di padewasane taler wenten munggah di wariga yen ada dasawara Sri Indra Guru Yama Ludra Brahma Sri niki ampun Sri Bencong. Sira menekuni wariga niki wenten menekuni wariga ngorang Sri tumpuk nika luwung tan yen mendaging Sri Dasawara nika bencong nika sira jelekat di Sri Dasawara nak muani kan jadi meko nyangcang meko kan pun nika kan perjalanan ngenggol wenten kenten niki nika perjalanan ngenggol nika karena jak prakat nyisik mua dogen nika anggon bayan bodi nika keciren-cirennya. Nah nika Sri Dasawara nika nggih nika mendaging bencong gede nika kan. Nah, mangken riki tersirat riki sapunapi pakayon ida Sangyang Pasupati wawu ida makarya manusia. Pakayon ida mangne wenten mengolah niki kenten. Mengolah daging alam niki maka raga tugas raga dados manusia karyane kenida nika raga man tugas pokok mengolah daging alam gitu. Mengolah isi alam niki gitu. Sekadi niki bunga diolah niki lian kencanang diki jangan tuh diolah sedemikian rupa nika gitu. Kemang rampe masih kenten dicanang tongos makin riki tongos saged ten beten tongosna. Nah nika niki raga napi mawe nang ngolah santoka raga icena raga kelebihan teken makhluk ane leanan kenten.
Kalau ampun marengelah lebih rago jak temer makhluk nelenten. Tanpa makhluk lain kita tidak bisa hidup. Kita harus nih ke harus rago napi peduli ke lingkungan kita. Peduli ke makhluk lain kita. Nah nike nih dadosnya diki tersirat diki bahwa kehadiran kita menjadi manusia adalah untuk mengolah diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengolah isi alam. Kengken cara rago ngolah sing gitu masih mungkin rago kan ampun uning. Nah macam-macam wenten mungkin ngelah nyuha bungkul tanusin begitu ndasnya rorobne bang celenge usamne abo kepekan anggo sero jele. Oh niko bang celeng masih dadi lengisnya anggo ngoreng tahu kendan lengisnya anggo pesan kendan nak dumun ya nado nyuh mudo anggo pesan gaya sunna cekoh sieun kunyit ge nyak be kuning menarik menika kendan itu orieuna rago ngolah nika pangidara go ngolah mula selo kayu jumah napi astane selo napi ada selo kutoh yang cara diki ya selo kayu nika done dadi anggo jukut kendan nah nika prando wenten punyaan PP di griya niki prando istri kerang angge jangan kini dal tiwasna angge sarano Banten kendan nah nika pun kehadiran manusia niki idone makarya melarapan antuk yadnya yoga nida nika kendan sangkala rago mangken yadnya itu kewajiban rago kendan yadnya itu adalah merupakan kewajiban yang utama nika ne harus laksana rago kendan angkala ada di begawan itu yenten rago nyak yadnya rago memirat karena alam niki pekaryan sang widi dua nida medue irago bantas menguasai dogen irago hak pake mantan niki kendan yen ide sangkal rago bedek atur malu sak maka ide ngirim rago mangken bunga meriki ratu sampun mapica sekarang yang di tiang wali dikirim puran di tiang mangken katur di tiang tu gitu sak maka kwitansi niki Banten niki nak sak maka kwitansi kendan apa yang beliau ciptakan sudah kita terima dan ini tandanya kita aturkan kembali. Niki bemandan yadnya kendan. Sangkala yadnya nika merupakan kewajiban kendan nggih. Wajib kendan dumun. Ratu peranda mungkin lanjut peranda yen sing mayadnya sapunapi itu. Akeh nak kendan yanu sing je kengken jak kendan nangge contoh. Nah nika bangyang enten mayadnya bangyang ten mayadnya ampun raga barang-barang. Mungkin bang yo lontar bense. Lontar napi nika lontar haji terus tunyong lemar 29 dua nido peranda gunung almarhum lepas peranda lepas nika mendue nika peranda ban peranda mirang taler peranda ban peranda boleh salin ini kentan drika wenten munggo sapuniki bebantan kayun peranda bebantan yadnyo nika kentan bebantan pinaka perlingan sangyang caturweda Caturweda nika kan kitab suci raga nika perlingan ida. Genah ida nika satmaka bebantan nika caturweda nika kenten. Mangken bebantan pinaka perlingan sangyang caturweda awanira sangyang jagat kantar. Sangyang caturweda nika pemargin ida sangyang jagat kantar. Sira nika sangyang jagat kantar napi beneso diki jero mangku diki ten nika ida betara siwa. Nika pemargin betara siwa nika caturweda nika kenten. Yen mangken ten ada Banten berarti ten ada caturweda, ten ada napi astane awanira sangyang jagat gantar pemargen betara siwa ten ada yen ten ada betara siwa dan wenten kayuripan di gumine kenten. Alias pralaya ikang rat kenten. Makane rago diki di Bali niki ten pegat-pegat men menjanya to mendengarane ya. Yen pegat rago meyadnya pralaya ikang rat kenten. Nah jawab secara pribadi rago ngerasa yang nika secara pribadi yang pun jantan nika sangat subjektif nika kenal nika dia sering punika dalar napi wastane mungoh dalar sajroning Markandeya Purana malih budene neken madar Markandeya Purana nika lontar nika babat nika pemargen ida si Markandeya saking India mriki rawuh ke Bali kalma karya gumi Bali niki kendan ida tan bersidayang makarya gumi Bali yang di sejarah nika ida mau iringan napi astana 800 kudu 400 neke kaden dumun nika. Ampun enten tan mersidayang abas salah sediki alasan kal dadi gumi Bali niki kenten. Akeh sane cotot lipi akeh ne keni merano, keni corona wenten mirip bukan nika. Nah nika
Karena napi, karena ida ten makarya bandan. Nika budak karena ida ten ngeriyeun antuk yadnya makarya napi malih ngabah salas. Rago ditebo ge rago membangun mayadnya malu ngruwak teh ngeten. Nika buktine malih siki peranan yadnya nika kenten. Nomor selanturnya wenten malih peranan yadnya pada zaman mayo danawo nika. Jelas nika umat Hindu ten bang matur kebesake kengken mayo danawo. Kelapu-lapu kalah neken Bathara Indra teh ngeten. Nah nika penting yadnya kenten yen sing rago yadnya kan kitu badadena. Maka rago diki dibalik ten pegat-pegat muyadnya. Nah yen subuh muyadnya kengken. Lontar mesin iki mau semadan lontar gamo dewa. Yen barago muyadnya manah lega dadi ayu kenten nika. Kena deman belega deman masih ayu rahayu tepok kenten. Nika tan bau gamo dewa nika lontar gamo dewa mangken diregweda mangken mungguh nika. Cening-cening dari umat Hindu yang cening subarajen ngerastiti reng Sangyang Widi mayadnya cening kali ciana tetelu. Napi nika asiki sehat iciana kinido. Nomor 2 sejahtera iciana kinido. Nomor 3 tentram iciana kinido. Tetelu pican ido. Atu peranda neken muasta sehat atu peranda ampun jadi si saing leneng sehat atu sehat Kang Wang peranda. Sehat umur 65. Ten hidang nganggo sandal peranda nika sehat masih ada nambah umur 65 atau kudiang man. Umur 65 lagi pangcara 17 tahun ten hidang. Niki sehat umur 65 cara mangku niki sehat jadi aston kuda umur agana pun mresidaya rawo mriki to. Napi malih wau mresidaya ngastawo nika beceh. Nika sehat adaan nika kenten. Ampun sehat jeung hidang melaib ampun umur 65 kenten. Nika sejahtera sanecen ratu peranda nemadan sejahtera nyidang raga ngajeng nyidang raga ngeliwatin yang di isangut ngorang nyidang ngeliwatin di nona dibi cukup memenduk gitu kengken ngeliwat di nona dibi nyidang ngajeng ping pindo bekanggu nah ping telu adi masih imbuh masih bera botol adi masih kenten do madan sejahtera kenten sejahtera menurut raga sejahtera pada metios-tios nih kita nih sejahtera. Sira nonong menonton napi astane bedah rumah nika. Coba cingaan nika. Bedah rumah nika kan si saya rago nonton nika. Sejahtera menurut ragane. Nggih. Angkalo berago di Bali niki nak bagat kan. Autunian peran di Bisande peran maca napi astane numbak nika. Numbak dicari ongkosnya 1 hari 16 tali coba nika. Di Jawa niki to. Rago di Bali aloh-aloh ngale pipes. Tengen nggih. Melalui kan ketajan man pipes. Melalui kan ketajan man pipes Kang Wang kejengat-kejengit kan itu. Ada nak sungkup poso entong begadang abse. Pas kan lagi nasi tutuk kemudo. Engkan yan mai barang mai. Nah tadi mesti lu. Jadi itu mimbo ya beguleng nampeng telu jo wayahna berarti. Gitu rago agat rago di Bali nya. Angkala do main-main ngajak umat Hindu kenten, ngajak yadnya niki terutama kenten. Jakti kenten napitan. Nah nika. Iciana raga sejahtera. Iciana raga tentram, nih kan mandan tentram. Nyak raga kedek pekenyung di pedesaan dan di diki di gumi nyak kedek pekenyung. Angkal nyidang mayadnya mungkin kan karena ada persatuan. Bau pirang peranda uli kudang tiban betoto ban ngumpulong pipes gitu. Maka ampun lepotang niki yadnya kenten. Nah nika madan tentram di rumah tangga pang tentram kenten. Nyak kedek pekenyung do bedek jag mecuk alis kenten. Nah niki ampun niki yang berago rajin mayadnya. Lantang prana ben wenten mungguh di Yamo Purwotatwa dika masih patuh masih kalau dika menyembah leluhur. Ceneng-ceneng dari umat Hindu yang sening subarajen nyembah leluhur, ceneng kalman masih tetelu niki ampun mungkin bahwa wedah do dilontar kenten, ampun alergi ken lontar kenten. Karena napi dilontar wenten di wedah wenten dilontar pasti wenten kenten. Niki khususnya kenten masih yang raga rajin nyembah leluhur, raga isian telu masih sehat sejahtera tentram kenten. Napi karena kenten, karena leluhur ni kan wakil betara yang guru, wakil itu betara siwa di rumah tangga kenten. Leluhur ni kan betara siwa, angkala bawa sana siwa guru, nemlingi di rong telu kenten.
Kenten masih pican itu to. Niki yang subur agar rajin mayadnya kenten. Hanya mungkin umat Hindu tenidang rasa yang niki asang peranda sumber kewahnya tenidang rasa yang hasil yadnya cara wau ampun dewa tatua mau semanah lego dadi ayu ken nika manah lego dadi ayu. Ngerasang sing bisa yadnya angka uju-uju orang yadnya lah pipes kan. Oh jangan lah pipes kan orang maya peturun kan jak itu kan orang nika. Jak dodal ini api malih dipejang niku wo sodal diki kene wo sodal diki wo kentan Saraswati sakit teko. Wo kentan Jagalung sakit teko itu panak nganten motor kentan ten pegat-pegat. Iki manusia yang bertaro nyak patuh cara raga sing mayadnya mereren ida jebos niki genyong bumi. Nika nggih genyong yen ida nyak ngoyong ida tenan menang-menang ida peneng ngisiang bumi niki kenten. Kan contohnya di Padmasana nang male bejo benjang semang delok Padmasana di beten misi bebedawang misi empas nika nggih nika kilit teh benaga dadwo nika basang yang widi naga basuki jak naga ananta buka ngisi empas raga ada dor empas kenten ya nyak sang yang widi de naga nika ngunak ukod kan nika ngunak bok kene gumi mengejar ka kudiang nika sira boleh nonton YouTube nika ke keto gumi itu umah hanyut bener to raga taen ada umah hanyut di Bali konek karena yadnya gitu.